Good morning, Gam Gam! Hala, lagot! Dance na, dance! Dance! Daga! Kumusta naman yan? For sure ay... Tawag mo si tatay. Kaninang pananghalian. Kaganitong oras medyo nagugutom ako. Tawag mo tatay. Tatay! Nanay, tawag mo muna si nanay. O, yan yan. May dede, laki Laki na lang to? Bulaga. Bulaga. Lo, lagot ka. Sabi mo, no. Dali sabi mo, no. No. Eat, bo. Hindi na nakuha. Ikaw talaga. No. Asan ang pango? Asan ang pango? Sabi mo muna, no. Dali. Sabi kay tatay, no. Dali. Sabi, no. No. Isa. No. Sabi mo, no. Tatay, no. Amoy mo yan, amoy. Bango. Bango. Good morning, Gam Gam. La, lagot. Lagay mo, lagay. No. Hala, kunin mo yon. Balik mo. Ang hirap naman ang pwesto mo kasi. Oh, di ba? Ilapag mo yung isang paa mo diyan. Oh, ayan, ganyan. Oh, di ba mas mabilis? No. No. Mga nag-aano yan, nagbabayad yung mga yan. Yung mga huli-huli, yung iba yung babayad amilyar. No. Tawag mo, nanay. Dali, suot. Para pugi. Pugi. Tingin na. Tingin kay Yayay. No. Tawag mo, nanay. Tawag mo muna. Ayoko na nga. Nanay. Tatay na lang, tatay. Tawag mo na si Mami, bibi. Mami. Tawag mo si Mami, dali. Tawag mo na si Mami. Si Daddy. Tawag mo na si Yayay. Tawag mo Yayay. Dali, wala na si Yayay, wala na. Tawag mo si Yayay. Tawag mo Yayay. Dali. Ay, alis na ako. Dali. Asan si Tito Bok? Tawag mo si Tito Bok. Asan Tito Bok? Tawag mo si Bok. Asan Tito Bok? Alam mo tawagin si Bok. Tito Bok. Bok. Ay,
Tito Bok. Tito Bok! Man lang hindi niya man eh. Ay, saan Tito Bok? Tawa. Asan Tito Bok? Ah. Ah, sino yan, Tito Bok? Sino yan? Tawag mo, Tito Bok. Tito Bok. Tito Bok. Tatay. Nanay. Ang tagal niyang banggitin yung nanay. Tatay. Oh, galing ah. Ang galing ah. Napatayo ah. Ay, ang galit Tito Bok. Sige ka. Ang galing ah. Tito Bok. Magpaali na yun si ano. May bagyo. Si Ay, kiss niya Tito Bok ah. Joseph. Mabutan ng bagyong paalay nito. Kaya nga ah. Love mo nga Tito Bok, love. Oh, love nyo Tito Bok oh. Oh, yayay oh. Kinikiss na si Tito Bok oh. Oh, love mo Tito Bok, dali. Oh, Diyos. Ay, ay. Lo, sige, lagot ko. Loko. Bok. Tito. Tito Bok. May pinapalo mo yung picture ni Tito Bok. Ha? Tito Bok. Tago tatay. Mami. Daddy. Nanay. Yayay. Tango yayay. Ba. Ayun na, dali. Eat. Ay, bad yan. No, ha? Dali, eat ba? Ay, nakabila, kabila. Oh, nawala na. Ba. Bulaga. Ba. Eat. Dali, eat. Ba. Bas. Saan ang bus? Saan ang bus? Bas. Bas. Mm. Upo lang. Po. Galing mo nga ba ah? Kunin mo yun oh. Kunin mo yung lotion. Lagot ka Tito Bok. Si Kem Tito Bok. Tito Bok. Kem oh. Ehem. 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 Oh, love mo na Tito Bok. Love mo, love. Oh. Sabi mo, good morning, Kem. Good morning, Kem. Bok. Baka tumuob ka. Hoy! Ay! Hala, lagot. Lagot. Kay Tito Otman. Lagot ka, Tito Bok. Lagot.
Hala, lagot si Kim Kim. Iyak. Iyak. Hala ka. O ano? Ba? Ba? Hala. Mataot ka lang dyan. Ikaw talaga. Ano, matulis? Oo, lang. Hala, pagod ka, may pulis, oh, pulis! No. Bigay na siya dyan. Guard! Bigay. Guard, oh, bata, oh! No. Guard, oh, bata! Kulin na, oh! Hala ko. Da. Hala ko. Hala. Hala ko. Guard! Hala. Dai. Guard! Guard! Kunin na ito, bata, guard! Dai. Guard! 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 Dai. Kunin na to, oh, guard! Dai. Dai. Guard! Dai. Tatay! Guard! Dai. Dai. Laway, kita pa. Guard! Bas! Asan yung bus? Asan yung bus? Asan yung bus? Bye. Saan ang bike mo? Bike. 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 Saan ang bike? Bye. Oh, bike. Bike. Baby. Sabi mo, good morning, Gem Gem. Dali, good morning, Gem Gem. Ah, dirty yan. Ah, dirty yan. Ayan o, guard! Guard! Bata o, makulit! Guard! Guard o! Guard! La, kukunin ka na. Guard! Guard! Bata o, guard! Guard, bata! Guard! No. Guard! Guard o! Tatay! Tatay! Sabi mo, tatay! Ay! Guard! Tatay! Si Kem Kem tatay oh! Tatay! Nanay, si Kem Kem mo! Lalagot ka. Wala na si Ayay. Guard! Wow! Walang boses eh. Guard! Tatay! Tawag mo sa tatay! Nay! Tawag mo si nanay! Nay! Papa, tawag mo. Papa! Bye-bye. Mama! Mama! Bobby. Babi. Brush! Dali! Wala na yung brush mo. Brush! Nani. Sige. Nani. Saan ka tutong-tong? Opo. Unupuan niya na yung ano. Sige. Tutok na yung buto mo dyan. Oo.
Hindi mo alam kung bababa pa. Hala. 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 Good morning! Wow! Dahil tinanong ni mama kung secret. Kaya na cellphone nung nagasampan. Sabi niya, bakit? Tinanong niya yung pira. Pinakasos nun pa. Grabe naman sa ito. Oo! Sige! Tara.